Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss effects of economic development on population growth. आज जो है ना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इफेक्ट है बड़े पॉपुलेशन पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट में हम देखेंगे जो कि है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके अंदर जो आबादियाती तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। माशी तरक्की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके इब्तदाई मराहल में शरह पैदाइश जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है ना ज़्यादा होती हैं, जिसके नतीजे में आबादी में जो है ना इजाफा जो होता है ना वो सुस्त होता है, आराम आराम से हो रहा होता है, रिपेयरली नहीं हो रहा होता। जैसे कि एक माशरा जो आबादियाती तब्दीली के ज़रिए तरक्की करता है, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई और मेयार ज़िंदगी में बेहतरी जो है ना अमवात की शरह जो होती है उसको कमी का बायस बनता है, उसमें डिक्रीजमेंट आ रहा होता है। शरह पैदाइश जो है इब्तदाई तौर पर बुलंद रह सकती है जो आबादी में तेज़ी से इजाफे के मरहले में मावन साबित होती है। बिल आखिर जैसे जैसे डेवलपमेंट जारी रहती है शरह पैदाइश जो है ना बर्थ रेट जो है ना आमतौर पर कम होती है, जैसे जिसके आबादी में इस्तेकाम आता है। नेक्स्ट जो है ना एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग है। माशी तरक्की अक्सर जो है ना तालीम में बेहतरी से वाबस्ता होती है। बढ़ती हुई जो एजुकेशन है उसका लेवल जो एजुकेशन लेवल है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कम जरखेज़ी जो है ना उसकी शरह से मुंसलिक होता है। तलीमी जो होती है ना अफराद को ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में बाखबर फ़ैसले करने बख्तियार जो है ना बना देती है, जिससे ख़ानदानी साइज जो होता है ना वो छोटे ही रहते, इतने बढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है अर्बनाइजेशन। इसके अंदर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट अक्सर देही से शहरी नकल मकानी के साथ होती है, जो शहरकारी में हिस्सा डालते हैं। शहरी ज़िंदगी जो है ख़ानदानी ढांचे को मुतासर कर सकती है, जिसमें छोटे ख़ानदानों जो साइज़ होते हैं शहरी इलाकों में ज़्यादा आम हो रहे होते हैं। शहरकारी का जो तल्लुक़ है तर्ज ज़िंदगी में होने वाले जो चेंजेस हैं, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खिदमात तक रसाई में इजाफा और शादियों में तख़ीर से हो रहा होता है। ये सब जो है ना आबादी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफे को मुतासर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है आमतौर पर सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे और खिदमात में बेहतरी लाती है। सेहत की देखभाल जो होती है ना उस तक बेहतरीन रसाई बच्चों की जो शरह मात होती है ना उसको कम कर देती है और मुतवक्किल उम्र में इजाफे में मामूल साबित होती है। अगरचे ये इब्तदाई तौर पर आबादी में इजाफे में मामूल साबित हो सकता है, वक्त के साथ जैसे जैसे माशरे में आबादियाती जो मुंतकली के ज़रिए जो है ना तरक्की करती है शरह पैदाइश में कमी वाक़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन का बेख्तियार बनाना। इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना अक्सर ख़वातीन के लिए बढ़ते हुए मौक़े और बाख्तियार बनाने से मुंसलिक होते हैं। बाख्तियार ख़वातीन ऐसे इंतखाब करने का रुझान रखती हैं जो ख़ानदान के छोटे साइज़ का बाइस बनती हैं, क्योंकि वो बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करने में एजुकेशन कैरियर और मजमूई तौर पर जो फलाह है ना उसको तरजीह देते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसके अंदर जो हुकूमती पॉलिसियाँ आबादी की हरकियात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी, एजुकेशन और हेल्थ की देखभाल के लिए जो मराहत हैं उसके ज़रिए आबादी में इजाफे को नज़म करने के पॉलिसियाँ जो है ना वो नाफिज करते हैं। ख़वातीन जो होती हैं बाख्तियार बनाने और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की हौसला अफजाई करने वाले जो पॉलिसियाँ हैं ना, ये जो पॉलिसियाँ हैं ना आबादी के में इजाफे की जो शरह है ना उसमें पर पॉजिटिव जो है ना इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना इक़्तिसादी मौक़े और रुकावटें जो होती हैं उस पर असरअंदाज हो सकती है, जिनका अफराद को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें जो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं जो छोटे ख़ानदानों की हौसला अफजाई करती हैं, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में बच्चे पैदा करने पर ज़ाती और पेशा वाराना जो है ना दाव को तरजीह दे रहे होते हैं। इसके अंदर जो मुआशी तरक्की है और आबादी में इजाफे के दरमियान जो तल्लुक़ आलमी तौर पर खित्ते नहीं होता, और सकाफ़ती समाजी और सियासी अगर देखते हैं इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ तग़य्युरात जो है ना चेंजेस वगैरह इसमें हो सकते हैं। मज़ीद अगर इसमें बात करते हैं तो आबादी में इजाफे पर जो इकनॉमिक डेवलपमेंट के असरात होते हैं खित्तों और कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं।
اگر ہم پریویس 2 سینچریز میں دیکھتے ہیں تو اس میں معاشی طور پر ترقی یافتہ جو کنٹریز ہوتے ہیں اس میں مات کی شرح میں کمی اور اس میں کے نتیجے میں آبادی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شرعی پیدائش جو ہے نا، شرح پیدائش جو ہے، برتھ ریٹ جو ہے اس میں گر گئی ہے۔ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں معیار زندگی بہتر فوڈ وغیرہ جو ہے نا، وہ مناسب لباس ہو گیا اور رہائش کے ساتھ ساتھ خشک سالی اور قید جیسی جو قدرتی آفات وغیرہ تھیں اس سے تحفظ بھی ملا ہے۔ اس میں طبی سہولیات وغیرہ اور صحت کی دیکھ بھال بھی بہتری آئی ہے۔ ان سب کی وجہ سے بچوں کی شرح مات میں بھی کمی اور صحت مند لوگوں اور طویل عمر کی امید پیدا ہوئی ہے۔ یہ ان کنٹریز کی اکنامک ڈیولپمنٹ سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ عمومی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو یورپ اور شمالی امریکہ وغیرہ کے ترقی پذیر کنٹریز میں آبادی میں مدام اضافہ ہوا اس کے ساتھ، اور یہ واقعی بڑھتے ہوئے معیار زندگی، صنعت کاری اور تکنیکی ترقی زیادہ عمومی عمل کا حصہ اور پارسل تھا۔ جب ہم جو ہے نا ترقی پذیر کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کی آبادی میں بڑھتی ہوئے مسئلے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کنٹریز نے بہت کم جو ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے، جس پر ان کی جو آبادی ہے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ کنٹریز مڈرن جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن پروگرام شروع کرنے کے لیے جو ہے نا مغربی جو ٹیکنالوجی ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ترقی کے عمل کی تقلید ہے یا درآمد وغیرہ ہے نا وہ ان سے قاصر ہیں، بڑے اتنی قاصر نہیں ہے ان میں۔ ایسے کنٹریز میں نا جو صحت کی دیکھ بھال، صفائی وغیرہ ستھرائی اور ادویات کی مغربی تکنیکی کے پھیلاؤ سے اموات کی شرح جو ہے نا اس میں تیزی سے کمی اور آبادی میں اضافہ ہوا ہے تیزی سے، لیکن جو اس میں جو ہے نا معیار زندگی میں ابھی تک کوئی قابل تعریف بہتری نہیں آئی ہے۔ معاشی ترقی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے دوسرے ساتھ بھی ان کے عدم موجودگی سے نمایاں ہیں پڑے۔ بات یہ ہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہے جو اس کی مڈم صنعت ہے پڑے، اس میں زیادہ تر مغرب کی عمومی اور تکنیکی توسیع سے منسوب ہے، لیکن اب یہ تصور کرنا درست نہیں ہے کہ معاشی ترقی جو اکنامک ڈیولپمنٹ آبادی میں توسیع کے لیے جو ضروری شرط ہے۔ اس میں سائنس کی اگر کامیابیوں کی بدولت جو ہے نا تیزی سے بڑھتی ہوئی جو تعداد زیادہ تر کنٹریز میں جو اصول ہیں جہاں موجودہ عوام کے لیے غربت معاشی ترقی کی جو زندگی ہے نا اس میں کی سب سے نمایاں حقیقت بنی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آبادی میں اضافہ اور اس سے وابستہ افرادی جو قوت ہوتی ہے اس میں اضافہ معاشی ترقی کی تحریک دینے میں مثبت عوامل رہے ہیں۔ ایک بڑی لیبر فورس کا مطلب زیادہ پیداواری افرادی قوت ہے، جس کے جب آبادی کا ایک بڑا سائز مقامی مارکیٹ کے ممکنہ سائز کو بڑھاتا ہے۔ اگر ترقی پذیر کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز اس میں تیزی سے بڑھتی ہوئی لیبر فورس سے معاشی ترقی پر مثبت اور یا منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو یا اثر ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں، ان کا انحصار جو اضافی کارکنوں کو جذب کرنے اور پیداواری جو طور پر ملازمت دینے کے لیے اقتصادی نظام کی صلاحیت پر ہے۔ لہذا اپنے بدلے میں سرمایہ کی جمع ہونے والی جو شرح اور قسم ہوتی ہے، انتظام اور انتظامی جو مہارت جیسے دیگر اعزازی عوامل کی دستیابی وغیرہ سے مشروط ہے پڑا۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔